butterflies when you smile and it feels so good. I just can't hide. I wanna hold your hand, but get too shy. Just me and you. What should I do? You give me butterflies. Oh, what a surprise. 여러분, 저는 지금 친구 집에 초대해줘가지고 오늘 같이 카네블레도 만들고 피자도 먹고 한다고 했거든요. 그래서 한번 지금 가고 있습니다. 과연 재밌을지 어떨지 가보겠습니다. The ground one, yeah, because it's like freshly ground, so I think it's. It smells super good. Yeah. Oh, yes. We have to check if the milk is the temperature is your skin, so I think it's soon ready. Okay. It's a bit too hot. Okay. It's a bit too hot. Yeah. And we add the fresh yeast Yes. to the milk, Mm. and we have to dissolve it completely. Do you need any spatulas? Yeah. You can just put it and then. Yeah, we have to dissolve it. Okay. So in the milk. There's a little bit here if you want. You know, two. Exactly. You mean the full? Yeah, two full. I'm so happy I bought another sugar because that was not 5 deciliters sugar. How many cinnamon buns are we expected to get? Vänta, vad? Oh, did I? Vad sa du? Den ska jäsa i 2 timmar. Jaha, Exakt Ingmar. You can... jag vet you man can behöver pour äta a bit. innan. A bit at a time. Så kom till. Vad ska du göra med den här nu då, Vilda? Jag tror att det blir jättebra. Can I see how much is left in this one? Ja, det har blivit Okay, oh, this is a lot of left. Because the recipe calls for the whole thing. Oh, really? Yeah. Vad sa du? Kanelbulle vad sa du? You just to keep, just to save it for today. Yeah, for today. Okay. Yeah. Ja. Det hade jag inte vetat. I Sturegallerian. Ja, wow. Jonas, så... Ni kollar på mig som om jag vet vad jag gör. I know what I'm doing. This is the part Nancy wanted to automate with Yeah, AI. because this is gonna take a long time with the hand. Yeah. Let me look how your help. Ja, har den gjort sitt jobb? Jag tror det. Can wipe it with the paper. Har vi en slickepott? Ja, och sen kan man bara kavla ut lite så den blir jämn och sen är det bara skär upp den. No, not you. This over and then Exakt, we och can. bara så här, förstår ni vad jag menar? I don't know if there's like any marker that can go. Nej men alltså man behöver bara den för att skära. Hörni, kolla här. Det blir bra så här tror jag. Did we buy the egg? Ni behöver bara följa den här. Ja! Kolla, vi lägger ut sån här så är det bara att följa. Det är lite svårt att så här från... Förlåt, jag träffade dig. Nej, jag bara står här. Ida, men du har inte gjort. Nej, Men bara men min blev inte jättebra min. This is comparison. Hur är det ni har gjort? så alla gör lite olika. Det finns typ 5 olika. Nej. Men du kan göra till oss alla andra liksom. Den här då? Kommer bli lite... Ida har ju inte gjort. Jo men jag har gjort. Jag samlar.
someday. Kom jag gör. So I'm going. Someday got Den här sitter inte riktigt ihop. Den som får den. Jag vill säga. Look at our creation. so beautiful, so successful. Kom Sofia, kom in i... Hello! Ska vi använda det då? Eller? Ja, det är bättre. Vad är bättre? Jag tror de kommer bli Det ska vara på tredje... Ja. Eller om någon lyser. Ska ni lägga på Instagram? Ja, vi är Frida. Vadå? Down baby girl! Du har personligheten! You're smart! De attraherar sig det redan! Don't be insecure! Believe in yourself! I think it's so like a sweet advice, like Huh? I mean She some is fried self-sabotaging so like lies. hard Oh right yeah, now. yeah, yeah. No, I'm really sad for her. Yes, baby, that's your man. Men våga inte uttrycka om henne. Good job, Nancy. Good job. Yeah. Handmade canapé. But I'm so full. And then open it. Yeah? And then how can I just like this? Yeah, yeah. Ooh. Ylva ska vi se. And then put it here. Yeah. And then like this. Yeah. You can put a lot, like just to cover everything. I'm adding color. Det här bra. Jag kan tagga er sen. Yeah. Tea or coffee? Tagga er. Vill ni ha te eller kaffe? Det är ganska varmt här. Alla coffee please. Yeah, anyone else want coffee? 친구가 무료 영화 티켓이 생겼다고 해서 거기를 가려고 합니다. 그래서 버스 타고 가야 되거든요. 걸어가려면 좀 거리가 좀 있어가지고 그래서 미리미리 나가려고 해요. 영화 재밌게 보고 집에 갑니다. This is the 여기 수납할 수 있는 공간, 그리고 여기가 주방, 그리고 여기가 거실이고 지금 불이 없어가지고
여기 아마 소파나 TV 놓으면 될 것 같고, 근데 여기가 이제 베드룸인데 생각보다 많이 작은. 아직 불은 없고, 근데 뷰가 너무 예뻐가지고, 물론 여기 공사뷰지만 좋은 것 같아요. 근데 좀 약간 단점이 여기가 지금 2층이라서 좀 다 보여가지고 여기 살 거면 아마 커튼을 쳐야 될 것 같아요. 근데 여기 다 너무 깨끗하고 좋아요. 뷰가 진짜 예뻐요. 화장실이고, 방이 되게 큰데 진짜 크다. 뷰가 너무 예뻐요. 진짜 방이 미쳤는데? 방이 왜 이렇게 커? 여기가 방이 4개짜리라서 엄청 크네요. Får jag bara jag skriver det. Jag tror det det kan inte vara någon som jag känner från Stockholm. Det hade jag Känner du med slöjter? men det borde vara. Jo, du har rätt. Men på svenska. Man skulle alla frågor var på svenska. Man skulle förklara lite språk. Du måste